তৃণমূলের এই যে গুন্ডা ট্যাক্স আছে সেটা এ রাজ্যে বিনিয়োগ আটকাচ্ছে। এখানে মাফিয়া রাজ চলে, যেটা বাংলায় বিনিয়োগ আটকায়। এখানকার সরকারই নিজেদের নেতাদের দুর্নীতি করার জন্য নীতি প্রণয়ন করে। কখন কি নীতি পাল্টে দেওয়া হবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। এই কারণেই তৃণমূলের রাজত্বে বহু কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গিয়েছে। তাই তো বাংলার অবস্থা বেহাল। তাই আজ সকালেই বলছেন তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের ট্যাক্সকে গুন্ডা ট্যাক্স বলে এবারে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। বাংলায় পা রাখার আগে বাংলারই পড়শি রাজ্য বিহারে গিয়ে বাংলার উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দুপুরে যাওয়ার আগে বিহারের মতিহারির সভায় বাংলার উন্নয়ন নিয়ে বার্তা দেন মোদী। তিনি তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, যেখানে ন্যায় বিচারের কোনো আশা নেই সেখানে কি করে কেউ বিনিয়োগ করবে? এখানকার রাজ্য সরকার যখন মানুষের প্রাণ এবং তাদের দোকান সুরক্ষিত করতে পারে না, তখন বিনিয়োগকারীদেরও চিন্তা হয়। আমি জানি যে পশ্চিমবঙ্গে যত সম্ভাবনা আছে তা দেখে দুনিয়ার বিনিয়োগকারীরা এখানে টাকা বিনিয়োগ করতে আসতে চাইবে, কিন্তু যখন কেউ এখানে সিন্ডিকেট রাজ দেখেন, তারা দেখেন যে এখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়, কিভাবে তৃণমূলের লোকেরা ধমকান, ভাঙচুর করা, কাজ বন্ধ করার হুমকি দেন, তখন ওরাও ভয় পালিয়ে যায়। সুর আরও চড়িয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের এই যে গুন্ডা ট্যাক্স আছে সেটা এ রাজ্যে বিনিয়োগ আটকাচ্ছে। এখানে মাফিয়া রাজ চলে, যেটা বাংলায় বিনিয়োগ আটকায়। এখানকার সরকারই নিজেদের নেতাদের দুর্নীতি করার জন্য নীতি প্রণয়ন করে। কখন কি নীতি পাল্টে দেওয়া হবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। এই কারণে তৃণমূলের রাজত্বে বহু কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গেছে। তাই তো এখানকার যুবকদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলছে না। তাই তো বাংলার অবস্থা বেহাল। তাই আজ সকলেই বলছেন তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী, শুনবো। जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है? यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे। लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां संसाधनों पर माफिया का कब्जा है, वो बंगाल में निवेश को रोकता है। यहां की सरकार नीतियां ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार की खुली छूट देने के लिए बनाती है। कब कौन सी नीति पलट दी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के राज में सैकड़ों कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ चुकी है। तभी तो यहां नौजवान को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल रहे, तभी तो बंगाल का हाल बेहाल हो गया है। इसलिए आज हर कोई कह रहा है, टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। একই সঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল সরকার বাংলার বিকাশের সামনে দেওয়াল হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেখানে তৃণমূল সরকারের প্রতিরোধের দেওয়াল বাংলায় ভেঙে পড়বে, সেদিন থেকে বাংলা আবার প্রগতির স্রোতে বইতে শুরু করবে। তৃণমূল সরকার সরে গেলে
সেদিন আসল পরিবর্তন আসবে। বিকশিত ভারত তৈরিতে বাংলায় অনেক বড় ভূমিকা হতে চলেছে। এই সংকল্প নিয়ে বিজেপি আপনাদের আশীর্বাদ চাইছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, একবার বিজেপিকে আশীর্বাদ করুন। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শুনবো। यहाँ की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तबे আসল परिवर्तन आसबे। साथियों, विकसित भारत बनाने में पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसी संकल्प के साथ बीजेपी आपका आशीर्वाद मांग रही है। आप अपने आसपास देखिए, असम में लंबे समय बाद बीजेपी को अवसर मिला। आज असम तेज गति से प्रगति कर रहा है। बगल में त्रिपुरा की क्या स्थिति थी, ये भी किसी से छुपी नहीं है। आज बीजेपी सरकार त्रिपुरा को विकास की नई रफ्तार दे रही है। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन चुकी है। आप देखिएगा, ओडिशा भी बहुत जल्द देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए भाजपा की तरफ से मेरा यह आग्रह है कि आप एक बार भाजपा को अवसर दें, एक ऐसी सरकार बनाएं जो ईमानदार हो, कामदार हो और दमदार हो। বিকশিত বাংলার মোদির গ্যারান্টি। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।